بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. آج جو فیصلہ عدالتی آیا ہے اس میں سن کر زیادہ خوشی تو نہیں ہوئی. جو خاص کر بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی. یہ اس بات میں تو خوش ہوئے کہ عدالت نے ایک اچھا احسن قدم اٹھا کر اس ملک کے عوام کو کافی دنوں سے کافی سالوں سے جو مشکل میں پھنسے ہوئے تھے ان کے دل کو دماغ کو کچھ سکون تو آیا. لیکن خوشی منانا یا ڈھول بجانے سے ہمیں اس لیے فائدہ نہیں ہو رہا کہ بیرون ملک میں جو دوسرے ممالک ہیں جہاں ہم رہتے ہیں یا دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کو اس لیے سپریم کورٹ نے علیحدہ کر دیا اپنے اقتدار سے وزارت عظمیٰ سے کہ اس نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی اور جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اپنے عہدے سے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا. نہ صرف ہاتھ دھونا پڑا بلکہ 5 سال کے لیے نائل بھی ہو گیا. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کام پہ لگ جائے یا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اتنی بڑی ذمہ داری دے دی جائے تو اس کو بڑے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, کیونکہ جو امانت اس کے پاس ہوتی ہے لوگوں کی, غریب لوگوں کی, ضرورت مند لوگوں کی, ان کی حفاظت کرنا ایمانداری سے اور دیانتداری سے ان تک پہنچانا. تو جو راستے میں مشکلیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں. لیکن جو آ کر خود ہی جو اپنے ہی محافظ اٹھ کر اپنے گھر کو لوٹنے لگے وہ کہاں تک لوٹتے رہیں گے. ہمیشہ زوال کے عروج کے بعد جو زوال ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ ہونا ضروری ہے, یہ قدرت قانون ہے. اب جو چونکہ یہ زوال اگر وزیر اعظم پہ آیا تو یہ پوری قوم بدنام ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ ایک کرپٹ وزیر اعظم کو اور ایک حکم عدولی کی وجہ سے اس کو یہاں سے نکالا گیا. یہ آج پہلا واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ دنیا میں اگر کتاب اٹھا کے دیکھیں تو فلپائن میں بھی ایسا ہوا, ترکی کے وزیر اعظم کو بھی سزائے موت ہوئی, اسی طرح نائجیریا کے وزیر اعظم کو اور صدر کو جو ہے نائلی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا. اور خاص کر جاپان کی طرف دیکھیں ریسنٹلی ابھی 2 سال بھی جو گزرے 2 وزیر اعظم عظمیٰ کو ہٹا دیا گیا ایک ہی پارٹی کے, ان کے اوپر کرپشن کا الزام آیا تھا اور وہ بھی تھرو بائی میڈیا آیا تھا. انہوں نے کسی چیز کو چیلنج نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کی جو ہے وہ مینڈیٹ ہے, لیکن وہ جب اپنے کو تسلیم کرتے ہوئے بھی وہ چلے گئے. آج ان کا دنیا میں اگر اچھا نہیں لیتا تو برا نام بھی ان کا کوئی نہیں لیتا, بلکہ اس ملک کی نیک نامی ہوئی ہے دنیا میں کہ دیکھو وہ کتنے آنےسٹ لوگ تھے جنہوں نے لگائے گئے الزامات کی جو ہے وہ اپنی صحیح الزامات تھے وہ خود بخود چھوڑ گئے. اسی طرح یورپ میں ہے, کینیڈا میں ہے, برطانیہ میں ہے, دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے جو آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں. اگر آپ 2500-2600 سال پیچھے چلے جائیں تو سقراط نے جو اپنے لیے قانون بنایا تھا اس کی خلاف ورزی پر اس نے خود ہی اپنا اٹھا کر زہر کا پیالہ پی لیا تھا اور دنیا سے خاتمہ کر لیا تھا, کیونکہ اس کا اپنا بنایا ہوا قانون جو تھا وہ قانون کی اس نے خلاف ورزی کر دی. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ یا تو لوٹتے ہیں, لوٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, آخر یہ دنیا فانی ہے. وہ شعر نے کیا خوب کہا, فکر کر تعمیر دل کی کہ وہ آ ہی جائے گا, فکر کر تعمیر دل کی وہ آ ہی جائے گا, بن گیا جس دن مکان خود مقیم آ جائے گا. جس دن آپ لوگوں نے اپنے گھر کے لیے یعنی اپنے ملک کے لیے بنا لیا کچھ تو یقیناً جو ہے نا وہ مقیم خود بخود آ جائے گا, یعنی ایک ملک کا ایک نام دنیا میں پیدا ہوگا. لیکن یہاں پہ کچھ الٹی گنگا بہتی ہے. ہمارے ہاں ہم تو کہتے ہیں نا ہندوستان میں الٹی گنگا بہتی ہے, ہماری جمہوریت کے نام پہ الٹی گنگا یہ 4 سال سے جو بہ رہی ہے اس میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ تو کسی نے یہ سوچا نہیں ہے. یہاں تو تہذیبیں بھی بکتی ہیں, یہاں فرمان بھی بدلے جاتے ہیں. وہ فرمان جو
1973 के कानून के मुताबिक थे, उनको भी इन्होंने ही तब्दील किया। फिर जरा उन्होंने दाम बदले, फिर उनको कहा गया कि जरा तुम अपने दाम तो बदलो, यहां पे ईमान भी बिक जाते हैं और यहां पे ईमान बेचे गए, बैरून मुल्क में बेचे गए ईमान, कशकोर लेकर गए, हमारे ईमान बिके, हमारी गैरतें बिकी, हमारी इज्जतें नीलाम हुई। आज भी इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ, हमारी ख्वातीन के साथ बैरून मुल्क जेलों में हो रही है। मुझे खुद शर्म आती है कि मैं उसको ऑन एयर बयान नहीं कर सकता। तो आज ये है अदलिया की फतह है, और अदलिया के साथ इस वक्त हम बैरून मुल्क में 2 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैं, और पाकिस्तान में जितने भी हैं लोग समझदार, पढ़े लिखे, ईमानदार, आज उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला था, उसका खैर मकदम किया गया। और जो लोग जो थे, जो उनके तरफदार थे, उन लोगों ने उसको अच्छा नहीं महसूस किया। वो लोग जो मुल्क को के बारे में समझते ही नहीं है कि मुल्क की सलामियत क्या होती है, वही लोग जो इन वडेरों के नीचे बड़े अरसे दराज से लगे हुए हैं, वो लोग जो हैं वो इनके लिए जो है आकर यहां पे फंस के रह गए और इन्होंने ये काम शुरू किया। अब अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं यहां पे जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं मैं, कि हमने इस मुल्क के लिए हमारे इख्तिदार में आकर किसी ने कुछ नहीं किया। आज अगर ये पीपल्स पार्टी वाले टां करते हैं जी कि हमारे साथ हमेशा ये होगा, तो सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट टाइम में पीपल्स पार्टी का एक आईना दिखाना चाहता हूं। भट्टो साहब के दौर में भट्टो साहब ने जो कुछ भी किया था, एक अच्छा भी था। अच्छा ये था कि 73 का आइन बनाया, और बुरा ये था कि लाहौर क्या कहते हैं उसको, यादगार पाकिस्तान की जगह के ऊपर जिस जलसे में थे उसमें मैं भी एक नाचीज खड़ा था। ये कहा गया था कि जो भी ढाका जाएगा उसकी जो है वो वन वे टिकट लेकर जाए, वो वापस नहीं आएगा, वरना उसका जो हशर होगा वो देखा जाएगा। मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करता जो उन्होंने किए थे, तो वहां पे भी गलती हुई। ढाका ने जो कुछ वो अक्सरियत में थे उनको इख्तिदार ना देकर ढाका को जुदा कर दिया गया, और उसमें बहुत बड़ी ताकतें भी शामिल थी। जज्बाती होने की वजह से कुछ ऐसे फैसले हुए कि जो दूसरे ममालिकों को मंजूर न थे। उसके अलावा हमारे 73 में जो सैलाब आया था, पटन में जो जलजला आया था, वो पटन स्विट्जरलैंड न बन सका, जो वो कहते थे कि स्विट्जरलैंड बनाएंगे, बल्कि उसके आने वाले जो दुनिया से जो फंड आया था वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में जरूर चला गया है। अब आगे अगर आते हैं दूसरी तरफ से, तो आगे जितने भी पीपल्स पार्टी के इदवार में बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में जो कुछ भी होता रहा, ये पीपल्स पार्टी के, मैं ये जरूर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी के बेनजीर भुट्टो साहबा ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये चीज को लूट लिया जाए, बल्कि जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और गोर अयूब साहब थे उसके स्पीकर थे असेंबली के, कौमी असेंबली के, उन्होंने जरदारी साहब को और बेनजीर भुट्टो को दोनों को जेल से बाहर निकालकर उनको सबसे पीछे जो है असेंबली में इजलास अटेंड करने के लिए कहा। जो मुकालमे बेनजीर और जरदारी साहब के हुए वो एक ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा आदमी भी वो रिकॉर्ड, चूंकि उस वक्त मैं भी पीछे गैलरी में बैठा हुआ था, उन्हीं के नीचे ऊपर जो गैलरी थी, जो वहां पे लोग इजलास देखने के लिए, उनमें से मैं भी एक बैठा हुआ था। और एक टेप गई थी किसी अखबारी नुमाइंदे की तरफ से, किसी रिपोर्टर की तरफ से, छोटी सी रिपोर्ट काले धागे में, जो उनके पीछे चली गई थी और उनकी बातें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। तो वो चीजें भी हैं, वो उस पर भी काफी ले दे हुई थी। बेनजीर साहबा ने काफी कहा था कि मिस्टर जरदारी, ये जो लोग कहते हैं सरे अमल के बारे में, ये क्या है, उसने इनकार किया। बड़ी लंबी कहानी है, इस कहानी को इस वक्त यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये इसलिए ये थोड़ा सा मैं हवाला दे रहा हूं कि अभी मैंने जो है वो टीवी के ऊपर सुना कि हर अदवार में पीपल्स पार्टी के साथ
یہ کچھ ہوتا رہا تو یہ پیپلز پارٹی خود اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارتے رہے. خود یہ لوگ جو ہیں بتا مافیا بنے ہوئے تھے. بھٹو صاحب کے دور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بڑے بڑے بدماش پیپل پارٹی میں آ گئے تھے نچلی سطح پہ, وہ بتا مافیا تھے. میرے سامنے وہ لوگوں کو جا کر بلیک میل کرتے تھے, رکے بیچتے تھے, چٹے بیچتے تھے, ان سے پیسے وصول کرتے تھے, اور ان کو اچھی پوسٹ دینے کی وجہ سے, اچھی پوسٹ دینے کا لالچ, اور ان کے کام, ہر انسان کا کام ہوتا ہے, ان کی لالچ میں بڑے بڑے انہوں نے رقوم اکٹھی کی اور بہت سارے کام ہوئے جو اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو بڑی لمبے سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس کے بعد تو یہ جو آیا ہے ادوار, یہ جو 4 سال کا درینا گزرا ہے, اللہ ہی معافی دے کہ اس طرح سے اس پاکستان میں نہ تو یہ ایسا وقت آیا ہوگا, نہیں آیا, بلکہ اس کے بعد بھی اللہ نہ کرے کہ نہیں آئے گا, جو انہوں نے اس دور میں کیا. 93-94 ارب ڈالر جو ہے وہ اس ملک میں 4 سال میں, 4.5 سال میں انہوں نے نقصان کر دیا. کدھر گئے وہ پیسے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر 60 ارب ڈالر دیے جائیں تو اس ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے. انہوں نے سارے وہ کدھر لے کر گئے, کیسے نقصان ہوئے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا حساب کتاب نہیں کرنے والا. نہیں کس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ملک کس طرح سے چلایا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے. کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. کہا اچھا اس کے علاوہ بھی 97-98 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر ممالک میں صرف 60 ملین ڈالرز کو بچانے کے لیے ملک میں اتنی افراتفری ہو رہی ہے, پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی کتنے ہو چکے ہوں گے. لیکن وہاں سے ڈاکومنٹ چینج کروائے گئے, جو ٹی وی پہ بھی آیا. لندن میں وہ جو ہمارے سفیر صاحب تھے انہوں نے وہاں سے وہ ڈاکومنٹ چینج کرائے. کدھر گئے؟ خط نہ لکھا گیا. وہی بابر اوان جو ان کی بڑی حمایت کرتا تھا, وہ جو گنڈاسا لے کر سیالکوٹ میں کھڑا ہوتا تھا اور تخت لاہور کو کرتا تھا, وہ لوگ آج کدھر گئے؟ اس کو بھی انہوں نے پھینک دیا. اس کی طرف آپ تھوکتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ پھر بھی اس انتظار میں بیٹھا کہ شاید مجھے واپس لے لیں. ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ جو لوگ زندہ رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ جو ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں, اور قوم کی امانتوں کا جو تحفظ کرتے ہیں وہ بھی سرخرو ہوتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہر مشکلات سے بچاتا ہے. تو اس لیے یہ میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جتنے بھی ادوار میں گئی ہے, چاہے اس کو اسحاق خان نے ہٹایا, چاہے کسی اور نے, یا ضیاء الحق نے, یا جس نے بھی ہٹایا, خود تو بھٹو صاحب نے ایوب خان کو ہٹوایا تھا. تاریخ تو دہراتی ہے, ہمیشہ دہراتی ہے اپنے آپ کو. لہذا جاسی کرنی ویسے بھرنی, تو لہذا اس کرپشن کی وجہ سے یہ حکومتیں بار بار چینج ہوتی رہی. جب یہ پیپلز پارٹی آئی انہوں نے اور کچھ نہیں دیکھا, انہوں نے وزارتیں تقسیم کی, وزارتوں کے عوض اربوں روپے لیے, اور وہ ان کے قیمت لگائی, اور اس قیمت کے برابر ان کو وزارتیں دی گئی, اور انہوں نے جو ہے اس ملک کو لوٹا, ڈبل ٹربل پیسے بنایا. اگر 4 ارب کی لی تو 12 ارب کمایا. تو اس سلسلے میں یہ حکومت ناکام ہوئی, اور یہ حکومت کے خلاف آواز اٹھائی. سپریم کورٹ, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ججوں کو بحال کیا. آپ کیسے جج بحال کر سکتے تھے جس وقت دنیا یعنی کہ 80% لوگ باہر روڈوں پہ آ چکے تھے, اور آپ نے تو کنٹینر کھڑے کر دیے تھے, رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی. یہ جو آپ کے جو بڑے ماموں ہیں, یہ بڑے ماموں صاحب نے وہاں پہ جنرل صاحب سے بات کی کہ اچھا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے وزیر خارجہ اس نے اچھا کیا, اس عورت نے جو پیغام دیا, اور اس میں سے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی کہ جج کو بحال کیا جائے. بے نظیر کے فلسفے کو یہ نہیں مانتے. پیپلز پارٹی کی جو اس کا فلسفہ ہے اس سے یہ منحرف ہو گئے ہیں. اب کس کس چیز کو یاد کیا جائے؟ انہوں نے صرف اور صرف لوگ لوٹا اور یہ کہا کہ ہمیں منڈیٹ حاصل ہے, ہمیں منڈیٹ حاصل ہے. انہوں نے کہا پھر کہ ہمیں اسمبلی جو ہے وہ گھر بھیج سکتی ہے اور کوئی طاقت نہیں بھیج سکتی. تو اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ کو آج سپریم کورٹ کی طاقت نے گھر بھیجا ہے. جس طرح سے آپ نے اسمبلی میں کہا کہ مجھے کوئی نہیں بھیج سکتا, سوائے اسمبلی کے, اور بڑی تاڑیاں اور ڈسک بجائے گے, آپ کو آج
सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर आप ये कहते हैं कि कानून, बहुत ज्यादा कहते हैं कि ताकतवर असेंबली है। असेंबली कानून बनाती है, मंसूबे बनाती है, इन्वेस्टमेंट लाती है, रोजगार मिलता है, लोग मुल्क को तरक्की देती हैं, रोडों के बारे में, बिजली के बारे में, गैस के बारे में, आने वाली कितनी आबादी ज्यादा होगी उसके लिए प्लानिंग होती है। ये काम होता है कौमी असेंबली का। जब कौमी असेंबली कानून बनाकर एक चीज, कानून को 73 के आइन को बनाकर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे कोर्टों के हवाले कर दिया गया कि इसके मुताबिक आप सजा देंगे। आप आर्टिकल 61 को पढ़े, 63 को पढ़े, 64 ये पढ़े, तो आप जो यहां पे इख्तिदार में बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये सारे करप्ट हैं। जो 73 के आइन की नफी हो रही है, उसमें 61 में, 63 में, ये उसके उसी कानून की नफी हो रही है। फिर भट्टो साहब ने जब यही कानून बनाया था, मार्शल लॉ के लिए उन्होंने कहा था कि सजाए मौत होगी, तो खुद भट्टो साहब ने, जुल्फकार अली भट्टो साहब ने लाहौर में सिविल मार्शल लॉ लगाया, और ये सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी तारीख में लिखेंगे। खुद उन्होंने कई शिकों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और उसमें करामत और उसके ऊपर नहीं हुआ, और ये कानून फिर जो है वो अमीरों के पास चला गया, और अमीरों ने उनको अपने लिए, पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए, इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए लिया, और इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया। और खुदा की पनाह कि अल्लाह ताला माफी दे कि इन लोगों को झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि जो मिशाक जमहूरियत का जो साइन हुआ था वो लंदन में हुआ था, और ये रहमान मलिक के घर में हुआ था, और फिर रहमान मलिक कहता है मेरी कोई जायदाद ही नहीं है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जहां तक मुझे मालूम है 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा उसकी पाउंड से, डॉलर नहीं पाउंड से ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है। फिर ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता कि किसी और के नहीं है, औरों के भी बहुत है, लेकिन औरों ने इनकार किया या नहीं इनकार किया उसके बारे में मैं अभी कोई तफसील से नहीं बता सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि मियां बरादरान की वहां अपार्टमेंट बिल्डिंग है, मैंने खुद देखी है। अच्छा, उसके अलावा जो है उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो उसको एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, किस तरह सबूत देते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैंने देखा रहमान मलिक का घर वहां पे है, इसने इनकार कर दिया दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, ये झूठ बोला, और ये झूठ जो है, लानत है उस लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं, लानत है खुदा की उनके ऊपर जो झूठ बोलते हैं और कौम के साथ जिम्मेदार आदमी बोलते हैं। तो मैं इस सिलसिले में यही कहूंगा कि अभी सब्र करें पीपल्स पार्टी वाले, बल्कि मैं ये समझूंगा कि पीपल्स पार्टी का आज उन्होंने नाम लेकर इस मुल्क को लूटने के बाद पीपल पार्टी को इतना पीछे धकेल दिया कि कब वो वापस आएगी। अब ये इसका बेहतर अल्लाह ही जानता है कि ये क्या होगा इसके साथ। सिर्फ मैं आखिर में यही कहूंगा, मेरा ईमान जो कहता है वो ये है कि ये ऐद सितम, ये सिलसिला वार कहां तक, ये ऐद सितम, ये सिलसिला वार कहां तक, ये रास्ते में अंधेरे की दीवार कहां तक, ऐ सब तू मेरे देश में आकर रहेगी। मुझे ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा ये यकीन है अल्लाह ताला के आगे, ऐ सब तू मेरे देश में आकर रहेगी। रोकेंगे ये शब के तरफदार कहां तक रोकोगे इसको? आएगी एक दफा इंशाअल्लाह ताला, वो पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक लीडर भी खुदा ताला देगा। लेकिन कौम से गुजारिश ये है, अवाम से गुजारिश ये है, पाकिस्तानी कौम अपने भाई बहनों से गुजारिश ये है, किसी को मत देखो, सिर्फ मुल्क को देखो, उसकी भलाई को देखो, उसके फायदे और नुकसान को देखो। इसके साथ ही मैं आप अपनी जो है ये तकरीर जो है, जो कुछ मैंने कहना है मैं खत्म करना चाहता हूँ। दुआ करे अल्लाह ताला आइंदा भी बेहतर करे। तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से ये मेरी गुजारिश है आखिर में कि खुदारा एक काम और कीजिए, ये जितने भी आपके पास जो ये लोग आप यहां से भाग रहे हैं, आप हर एक को मालूम होना चाहिए कि वजीर आजम की फैमिली इस वक्त लंदन पहुंच चुकी है, वो सारा कुछ यहां से पहुंच चुकी है। अब किसी वक्त ये भी निकल जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि उसका जो उसके बेटों ने लूटे हैं, अब वहां से लंदन से उनको वो उसमें लिस्ट में डालना, रेड वारंट जारी करना, एजेंसियों को देना, पैसे खर्च करना, इसलिए कानून बनाया जाए कि कोई आदमी जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम होगा
या जिसके ऊपर जरा सा भी कोई इल्जाम होगा, कोर्ट में केस होगा, वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता, उसको लिस्ट में डाला जाए खुदारा, वरना ये लोग लूट के भाग जाएंगे, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। हम किस तरह से वसूलियां करेंगे? एजेंसियों को लिखते रहेंगे, रेड वारंट जारी करते रहेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन खुदारा इनको ये कहें कि 120 दिन तक ये बाहर न जा सके और फौरन कोर्ट और दूसरे अदारे इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, जितने पैसे भी हम उनसे लें। और 26 मार्च से अप्रैल से जब से ये कोर्ट का ऑर्डर आया है कि वजीर आजम नहीं है, इसके लंदन के विजिट, उसमें एक बात मुझे कहने से बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैं वो कहने से रुकूंगा नहीं, कि ये जो डेलीगेट्स गया था और जालिमों, उन्होंने इतनी चीप हरकतें की हैं। मैंने लंदन में जब गया तो मुझे जो रिपोर्टें मिली हैं, वहां से इन्होंने वो टॉप लिस्ट में जाकर बैठे और रास्ते में से हुकरें उठाई। और ये कौन से असेंबली के मेंबर थे, कौन से ये डेलीगेट थे? वो उनको इतनी खैरत नहीं आई कि वो इतनी चीप हरकतें करते रहे, शराबें पीते रहे, और वो भी कौम के पैसे के ऊपर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो पैसे वापस ले, जो कुछ भी इसके अखराजात हैं वो पैसे ले। जिस जगह पे वजीर आजम हाउस में रहे उसका वो एक्सपेंसिव जो है वो उसका खर्च हुआ वो दे सारा कुछ, क्योंकि ये 22 अप्रैल से ये गैर कानूनी वजीर आजम रहा, बिल्कुल नहीं था ये वजीर आजम। लिहाजा आज उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई उस कानून के ऊपर, लिहाजा ये उस दिन से कंसीडर किया जाएगा जिस दिन से इसको सजा हुई है, और उसके बाद इसका जितना भी खर्चा है प्रोटोकॉल का, जो कुछ भी है, सारा ये वाजिबुल अदा है उसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट उससे ले। ये हमारी गुजारिश है जो आपके सामने बैठकर जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मेरी अपने ख्याल नहीं है, मेरे साथ लोगों ने जो शेयर कर रहे हैं वो पूरी दुनिया में है। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक नुमाइंदा बैठा हुआ हूं जो आप तक ये आवाज बचा रहा हूं। मीडिया वाले तो हमें ले नहीं रहे, हमने कई दफा गुजारिश की है कि हमें लें, हमसे अपने व्यूज जो है वो शेयर करें, हम भी सबसे ज्यादा हम जेर मुबादला यहां से भेजते हैं, लेकिन मीडिया वाले कहते हैं नहीं जी, यहां से 3-3 लाख की जिन्होंने वोटें ली हुई है, 2-2 लाख ली हुई, हम उनको बनाएं या आपको बनाएं। तो जो हम साल में 13-14 बिलियन डॉलर भेजते हैं यहां से, और जिसके ऊपर ये लोग अय्याशी करते हैं, उनको कोई पूछने वाले ही नहीं है, उनके लिए कुछ है ही नहीं है, उनके लिए कोई स्कीमें नहीं रखी गई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपको क्या मुश्किलात हैं, आप पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, लेकिन कोई भी नहीं पूछने वाला। चलो ये होता है, जो अपने आप को बहुत बड़े करते हैं, ये लोग आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं, मीडिया भी। और मुझे उस दिन किसी लोकल अखबार में एक टीवी वालों ने पूछा था, तो मैंने उसे यही जवाब दिया कि हमारे पाकिस्तान में इंडिया का एक गाना था जो हम बचपन में सुना करते थे, वो एकदम मेरे मुंह के ऊपर, पूरा तो नहीं आता ना, मुझे शौक है, लेकिन मेरे मुंह के ऊपर जो कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज आ गए उसके बारे में, वो आपसे भी मैं शेयर करूंगा। वो ये है कि इस पाकिस्तान में सब चोर ही चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, सब चोर ही चोर है। जिसका हाथ पहुंचता है उसने हाथ खिलाया है चोरी की तरफ, बेईमानी की तरफ, रिश्वत की तरफ, तो इसलिए ये सब चोर ही चोर है। ये कौन कहता है कि मीडिया चोर नहीं था, कोई ये करप्ट नहीं था? ये तो बहुत शुरू से था, जो आज आकर सामने आया, एक दिन तो सामने होना ही है ना। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जवाल, अरूज को जवाल तो आना ही है। लिहाजा ये मेरी गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट से कि आप जिस तरह से भी कानून आपको कहता है, आपने बहुत अच्छी मिसाल कायम की अपने बेटे के ऊपर, अल्लाह आपको देखें, बालिग होने के बाद हर आदमी की जो है ना हिसाब किताब उस जहां में अपना अपना होगा, बालिग आदमी का। तो जब वो बालिग था, उसने जुर्म किया, तो वो जुर्म की सजा सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस साहब क्यों भुगताए, वो क्यों ना भुगताए? अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन उसको रिश्वत क्यों दी गई, देने वाला कौन था और किस मकसद के लिए, नाजायज काम के लिए क्यों उसको ढाल बनाने की कोशिश की गई, वो भी बरी जमा नहीं हो सकता। आप मजीद इस कानून को आगे जारी रखें, जो भी लोग होता है, जो भी लोग करप्ट है, गलत है, उनको पकड़ें। और हम पाकिस्तानी अक्सरियत, लंदन की उस दिन सर्वे रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है, 86% जो है वो इस मलक रियाज वाले केस को
جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جسٹس صاحب آپ کے لیے ایک بلوچستان کے عوام کے لیے آپ ایک روشن ستارہ ہیں، ان کا ایک سہارا ہے جو آپ ان کی مسائل حل کریں گے، اور پاکستان کی 18 کروڑ عوام کے لیے بھی آپ ایک سہارا ہیں. آپ کی لوگوں کی امیدیں جو ہے آپ سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ جو بھی قانون کے مطابق ہے، جو غلط ہے اس کو سزائے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کرے. عرش والے سے میری یہ دعا ہے کہ آپ کی حفاظت کرے، کہ کیونکہ آپ نے جو ہے فرش والوں کی ناخداؤں سے جو ہے الجھ بیٹھے ہیں. ہم آپ کے لیے ہمیشہ مسجدوں میں بھی دعا کرتے ہیں، ہر جگہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. میں آپ سے سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.